aujourd'hui اللي نشأ في 1978 على ما اظن 78 79. من بعد جات الدار البيضاء في 91، ولكن هي نشأت في 88. 2002 2003 كما كيعرفوا اغلبيه ديال الاخوان، دونك وقعت واحد لاسوسياسيون ديال دو جروب، دونك تزادوا جوج ديال المصانع ديال كار سود و اون دو مار في الدار البيضاء. 2005 2007 سي لو غران واحد الفينومين امبورطون بالنسبه لنا هو الشراء ديال مجموعه ديال انترناسيونال بيبر اللي جاب لنا بزاف ديال الفوائد. وفي 2017 التحاق ديال نت باكاجي، واصبحت المجموعه كما كتعرفوا فيها هاد المزينات كاملين. اذا 70 عام ديال التاريخ ماشي سهله، كانوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا، ولكن مليئه بزاف ديال الانتاجات وبزاف ديال النتائج، وسورتو بزاف ديال الحوايج في لو دومين ديال صناعه الورق والكارطون. دونك مرحبا بكم في هذا الحفل هذا اللي غادي يكون حفل زوين، وغادي نبارطاجيو فيه، غادي نديروا واحد لو مومون اغريابل كما كنقولوا. مسيو برترون غادي يقدم واحد الكلمه من بعد اللي غادي يعطي فيها واحد الصوره كامله على هذا التاريخ. هذا التاريخ هذا اللي كتمثلوا فيه نتوما واحد النسبه كبيره، لانه التاريخ ما يمكنش يتبنى الى ما كانش وراءه الناس ديالو. اذا راه البنيه البشريه، العربيه شويه السيب والحيط، العربيه شويه عكا. البنيه البشريه هي المهمه في التاريخ، لان هي اللي كتكون التاريخ ديال 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 شي حاجه، تكون امه ولا تاريخ ديال شركه الى اخره. اذا العنصر البشري كيلعب واحد الدور مهم، والحمد لله حنا الجيل ديالنا شد على واحد الجيل اللي كان، وحنا هذا الجيل خصنا نعطيو عاود الاخر لو رولي الجيل المقبل، باش عاود تا هما يحتفلوا ان شاء الله ب 80 عام و 90 عام ويمكن 100 عام. اذا هذا هو التاريخ، وكنتمنى لكم التوفيق. اليوم غادي نستغلوا الفرصه باش نديروا ديك لا سيريموني ديالنا ديال لي روتريتي، وكاين لا سيريموني اخرى ديال لونسيانتي اوسي. فوالا، دونك كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لهذا الحفل باش يكون حفل ديال النيت اللي غادي نشعروا فيه بانه كننتميو لهذا التاريخ. وان شاء الله كما قلت لكم المهمه ديالنا هو حتى حنا نعطيو لورولي للاجيال القادمه ان شاء الله باش حتى هما يحتفلوا بالتاريخ ديال السنه. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. Merci Houssine. Salam alaikum. Salam, salam. Il y aura au moins un mot en arabe. Peut-être à la fin, il y en aura un deuxième, on va voir. Si je suis enfant. Bon, mais vous allez avoir une traduction faite brillamment par Khalid dans quelques minutes. J'ai un tout petit discours, mais qui est en français. Mais la partie plus arabe, qui sera plus comprise peut-être, sera faite plus brillamment que ce que je vais faire par Khalid. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour fêter ensemble les 70 ans de CNCP International Paper. C'est fou et grandiose ce que l'on peut faire en 70 ans. Comme vous le savez tous, notre histoire débute donc en 1949. Le monde était un endroit très différent il y a 70 ans. C'était le moment de guérir après un monde en guerre. C'était un moment pour reconstruire, un temps pour aller de l'avant.
Il était temps aussi pour CNCP de se lancer dans le monde des emballages d'une façon modeste au début et au long des années, au cours des années, pour devenir l'une des entreprises les plus prospères, durables et responsables du monde. Durant toute cette période, nous avons patiemment grandi et investi dans notre entreprise. Rien qu'au cours des toutes dernières années, nous avons investi plus de 700 millions de dirhams pour assurer notre durabilité à long terme. Chaque jour, l'ensemble de nos collaborateurs engagés sur nos sites, donc là je parle des caisseries, de la papeterie et tous nos centres de montage, répartis dans tout le pays, de Tanger à Agadir, contribuent à la réussite de nos clients en élaborant des solutions d'emballage novatrices et de niveau mondial pour aider à la commercialisation de leurs produits. Au fil du temps, nous sommes véritablement devenus le leader qui accompagne les leaders de certaines marques les plus célèbres du Maroc, sur lesquelles les entreprises et les ménages de tout le pays ont appris à compter et à dépendre. Certes, beaucoup de choses ont changé au cours des 70 dernières années, mais notre volonté de faire les bonnes choses de la bonne manière pour les bonnes raisons tout le temps n'a pas du tout changé. Nous appelons ça le IPWay Forward. C'est la base de valeur qui est le principe directeur pour tous nos employés. Au cours de ces longues années, nous avons relevé plein de défis et réalisé plein de succès. Nous avons rencontré des gens extraordinaires qui ont su nous faire confiance. Mais qu'il me soit permis à cet instant même de remercier l'ensemble de nos collaborateurs au Maroc, les plus anciens qui sont restés fidèles au groupe et les nouveaux qui nous font confiance pour leur engagement et contribution pour l'évolution de notre entreprise et sa pérennité. Merci mille fois de votre présence. Choukran. Excellent anniversaire à CNCP International Paper. Je laisse la parole à Khalid qui va vous traduire tout ça et vous allez tout de suite mieux comprendre. Merci Bertrand, salam alaikum. Bertrand ترجمة غادي نلخص شنو قالنا، ولكن الترجمة كلها ما تنظرش غادي ندير الترجمة كلها. والإخوة اليوم اللي تعرفوني تعرفوا حتى العربية ديالي شوية متعتعة. غادي نحاول نلخص شنو قال. أولا بيرتران كيرحب بكم وتنرحبوا بكم في هذا الحفل، حفل ديال 70 عام لسان سي بي انترناسيونال بيبر. في 70 عام يعني سان سي بي بحال اللي قالها حسين في الاول بدات مع المعمل ديال قنيطره في 1949 كان واحد الوقت اللي جا من بعد الحروب الاولى والثانيه، اللي جميع البلدان اللي انطلقت في واحد المسيره اللي تنشا المصانع ديالها. وكان هذاك الوقت اللي السي ام سي بي في لوزين ديال قنيطره انطلقت بالمصنع ديال الكاريت والورق والتلفيف للتلفيف في قنيطره. استغلت الفرصه ديال النمو ديال البلاد اللي كان احتياجات ديال التلفيف. في هذه السنوات الاخيره الشركه دارت واحد المجموعه ديال لي زانفستيسمون اللي تيمثلوا 700 مليون ديال الدرهم. فهاد 700 مليون ديال الدرهم كان اخر انفستيسمون هو المصنع ديال طنجه. هاد جميع لي زانفستيسمون اليوم جعلونا نكونوا موجودين في 11 المقر في المغرب، من طنجة لأكادير. ملي تنقولوا 11 المقر هي لي كيسري ديال أكادير، الدار البيضاء، طنجة، لا بابيتري ديال قنيطرة ولي سونتر دو مونتاج. هاد النقاط اللي حنا اليوم موجودين فيهم تيجعلونا نكونوا قراب للزبناء ديالنا ونجعلوا الزبناء الاكبر اللي عندهم احسن انسان، يعني اكبر الزبناء في المغرب يثقوا فينا ويجعلونا نكبروا
سنه بعد سنه فات 70 سنه خدينا واحد المجموعه ديال القرارات، وهذه المجموعه ديال القرارات حنا تنقولوا بان القرارات ديالنا تناخذوها مبنيه على القرار الصحيح في الوقت الصحيح ونديروه باحسن طريقه، وهذا هو اللي تيمثل اي بي واي فورورد ديالنا. هاد اي بي واي فورورد ديالنا تنقولوا الى المضي قدما. لا عقلتي على ديك اي بي واي اللي فرقناه هذا واحد العام ونص تقريبا. هاد اي بي واي فورورد هو اللي اليوم فيه جميع المبادئ ديالنا اللي تجعلنا نبقاو مستمرين في السوق، حيت الطريقه باش نديروا العمل ديالنا تتبقى من احسن الطريقات نمارسها في السوق. ما نجحنا في العمل ديالنا والا كان مجهودات ديال الاخوان والاخوات اللي كيعملوا في SNCP انترناسيونال بيبر، ولهذا بيرتران كيشكر المجهودات ديال الجميع وكيتمنى بان المستقبل قبلنا وغادي نبقاو تنبنيو على الالتزام ديال الجميع، وهذا هو ما ألخصته من ديسكور ديال بيرتران. ولكن غادي نضيف واحد الكلمه ديالي اللي هي مهمه نزيدها على شنو تقال. في هذه السنوات الاخيره عرفنا الحضور ديال العضو النسوي، وانا بغيت ناكد على هذه النقطه باش نشجعوا الاخوان والاخوات باش تكون بلاصه اكبر للعضو النسوي، باش نكونوا تمثلوا الشركه اللي هي عصريه واللي كاين واحد التوازن بين الرجال والنساء. ما عندناش الزغرات. واليوم احتفال ديال 70 عام، اليوم احتفال ديال 70 عام، ولكن ايضا احتفال بالعمل. و 70 عام يعني خدموا فيها اخوان واخوات سنين كثيره، واليوم غادي يكون عندنا الفرصه باش نحتفلوا كنظن بالاخوان اللي دوزوا معنا وقت طويل واللي الحق عليهم الوقت ديال التقاعد، وهاد الاخوان تنظن غادي يمكننا ان نكرموهم ونشكرهم على السنوات الكثيره اللي دوزوها هنا في الشركه والمشاركه ديالهم شنو صبحت اليوم هاد الشركه. شكرا للاخوان المقاولين. حسين قالها غادي يكونوا لي بينس يعني الميداليات ديال الاخوان والاخوات اللي خداو معنا واحد السنوات، يعني واحد الاقدميه في الشركه. ولكن قبل ما ندوزوا لهذا الحفل هذا غادي نشوفوا واحد الفيلم على SNCP اللي وجدته بشرى، ونشكروا بشرى على المساعده ديالها في تهيئ هذا الحفل، وعلى الاخوان اللي حرصوا على هذا الحفل. ولكن قبل ما نمشيو لهذا الفيلم بغيت نقول لكم من بعد هذا الفيلم غادي نعطيوكم واحد الفرصه اللي تطرحوا جميع الاسئله اللي محتاجين نطرحوها لبيرتران حسين الاخوان والاخوات اللي هنايا، اللي غناخذوا واحد الوقت باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم، والاسئله اللي تكون من كل نوع. دونك غادي نقول لكم فكروا شويه الاسئله على ما يدوز الفيلم، ومن بعد غادي تكون الكلمه لكم اللي ناخذوا الاسئله. شكرا. Il y a 70 ans, naissait à Kenitra la compagnie marocaine des cartons et des papiers, dite SNCP. Un opérateur industriel spécialisé dans les emballages en carton ondulé, qui s'imposera plus tard comme leader du secteur au Maroc.
très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de fêter avec vous les 70 ans de CNCP International Paper. Nous sommes une vieille dame, mais vieille dame qui court très vite et qui a le meilleur devant elle pour les années qui viennent. CNCP est une grande histoire. La première caisserie a été fondée en 1949 par un groupe français. Il est considéré comme la première caisserie au Maroc et probablement la première en Afrique. Suivi une année après par la construction d'une papeterie à Kénitra. Le groupe CNCP International Paper a connu également la marocanisation dans les années 70 et l'acquisition en 1975 par un groupe marocain qui a tout de suite enchaîné sur un investissement à Agadir par la société Shems à l'époque, qui est le site d'Agadir aujourd'hui. En 1991, le groupe s'est élargi par l'acquisition de la cartonnerie Doug del Maghreb à Casablanca et constitué ainsi le premier groupe au nom de CNCP par donc la constitution de 3 sites, Kénitra, Casablanca et Agadir. L'emballage est un élément important dans le développement de l'industrie de façon générale et nous étions présents pour accompagner ce développement le long de ces années et notamment au niveau des fruits et légumes. Ainsi, 2003, CNCP fusionne avec Finapac. 2 ans plus tard, le leadership de l'opérateur se confirme par l'arrivée d'un géant industriel du papier dans le monde qui dispose 53 000 employés dans plus de 24 pays. Ainsi, 65% du capital sont détenus par International Paper dès 2005 et l'acquisition des 100% en 2007, annonçant une nouvelle ère, celle de la modernisation des sites existants. 2013, CNCP devient CNCP International Paper pour confirmer son affiliation au groupe américain et inaugure la nouvelle station d'épuration de Kénitra. Un investissement qui renforce l'engagement de CNCP International Paper pour la protection de l'environnement. Un an plus tard, le Maroc lance le plan d'accélération industrielle 2014-2020. International Paper accompagne cet élan national par l'acquisition en 2017 d'une nouvelle unité d'emballage à Tanger, Make Packaging. À profiter de la croissance marocaine. Nous avons battu en 2018 un record avec 2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Nous continuerons à le faire dans les années qui viennent pour battre 2,5 milliards de chiffre d'affaires d'ici 2022-2023. Et le groupe International Paper, qui a totalement confiance en CNCP International Paper au Maroc, va nous accompagner à hauteur de 100 millions de dirhams par an environ. Mais ces 100 millions de dirhams par an, c'est une moyenne. Et évidemment, en 2017, pour Mimripac, nous avons investi 400 millions de dirhams pour acheter Med Packaging à Tanger. Nous continuerons à investir pour suivre la croissance marocaine, mais aussi pour répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité comme en matière d'environnement pour CNCP International Paper au Maroc. CNCP International Paper fait les bons choix pour les bonnes raisons et en toute occasion. CNCP International Paper adopte le modèle d'International Paper pour gérer au quotidien son business et qui est nommé IP Way Forward. En effet, 5 moteurs stratégiques constituent l'IP Way Forward. Préserver les forêts, investir dans notre personnel, s'impliquer pour notre planète, innover dans nos produits, inspirer la performance. Ainsi, l'IPWay est dans notre ADN et au cœur de toutes nos stratégies. La stratégie commerciale du groupe se base sur plusieurs facteurs de succès et qui ont fait de lui un groupe très important au niveau du Maroc et ailleurs.
le groupe CMCP est toujours à l'affût pour anticiper l'évolution des marchés. Donc, nos usines sont équipées de laboratoires. On a des équipes de bureaux d'études, de qualité, de recherche et développement qui sont dédiées et qui sont là pour accompagner nos clients depuis l'idée et l'expression du besoin jusqu'à la solution finale, sa concrétisation et sa commercialisation. Notre outil de production est diversifié. Il est composé et constitué des machines d'impression haute qualité équipées de dernières technologies à l'échelle internationale. La gestion des ressources humaines et la qualité ne peut se faire sans accorder une grande place à la sécurité. Nous ne nous accordons aucun écart à ce sujet. Les process et dispositifs de sécurité sont installés dans tous les espaces. Ils subissent des contrôles réguliers afin de garantir la sécurité de tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chez CMCP International Paper, nous déployons beaucoup d'efforts en matière de sécurité afin que chacun parmi nous travaille dans un environnement sûr. Donc le meilleur est devant nous et notre vieille dame de 70 ans a de grandes et belles années devant elle à partir de là. Mes chers clients partenaires, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour fêter les 70 ans de notre groupe CMCP International Paper. Merci de nous être fidèles et merci de nous avoir permis de vous accompagner en tant que partenaire pendant de longues années. Merci encore et bienvenue. J'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires, fournisseurs et clients. Alors pour tout ça, choukran. Aujourd'hui, et 70 ans après sa création, CMCP International Paper, de par son savoir-faire, la grande qualité de ses produits et l'expertise de ses collaborateurs et collaboratrices, est le leader incontesté du secteur d'emballage en carton ondulé au Maroc.